बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने शेयर कर लूँ। और मुझे मेरी फैमिली को यहाँ पे कोविड-19 के सिम्टम्स आए। हम लोगों ने टेस्ट करवाया और टेस्ट में जो है वो मेरी वालदा को डिटेक्ट हुआ, मेरे एक भाई उनको डिटेक्ट हुआ, भाभी को हुआ, 4 लोगों को डिटेक्ट हो गया। बाकी लोग जो हैं वो उनको सिम्टम्स मौजूद हैं हमारी फैमिली ने, मेरे समेत। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एहतियात करने का कहा जा रहा है, शायद हमसे ज़्यादा एहतियात किसी ने भी ना की हो। मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता हूँ, इस्लामाबाद, लाहौर, मुख्तलिफ शहरों में। मैंने कहीं ट्रैवल नहीं किया। हमारी फैमिली ने इस मरतबा ईद पे किसी किस्म की कोई शॉपिंग नहीं की। पिछले 3-3.5 महीने से हमारे घर में से कोई भी दुकान तक नहीं गया चल के। जो सामान हमारे घर में आता है वो 2-2, 3-3 दिन बाहर पड़ा रहता है। और जो ड्राइवर लेकर आता है या कोई बंदा लेकर आता है वो डिक्की में ही गाड़ी की पड़ा रहता है। 3 दिन 4 दिन के बाद उसको प्रॉपर सफाई करवाने के बाद हम सामान को घर के अंदर लेके जाते हैं। हमारे घर के अंदर पिछली तरफ से हमने एक सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से ऊपर एक वॉशरूम है, उसको रखा हुआ है कि जब कोई शख्स को बहुत ज़रूरी बाहर जाना पड़ जाए, जैसे कि मैं टीवी चैनल पे प्रोग्राम करने के लिए जाता था और वहाँ पे भी हम पूरी एहतियात करते थे। तो प्रोग्राम करने के बाद जब मैं वापस आता था तो यहाँ से पिछली तरफ से वो सीढ़ियाँ चढ़ के मेरे घर की बैक साइड से ऊपर जो बाहर एक वॉशरूम बना हुआ है वहाँ पे जाके प्रॉपर नहा के कपड़े चेंज करके, जो पुराने कपड़े हैं उनको वो धोने वाले एरिया में डाल के, और वो घर में नहीं आते जब तक प्रॉपर तरीके से धुल नहीं जाते। और धोने के भी SOP हमने तब्दील किए हुए थे। और वहाँ से पूरा वायरस फ्री अपनी तरफ से होके तो फिर मैं घर में दाखिल होता था। मेरे अलावा बाकी लोग तो घर से बाहर गए ही नहीं। बहुत शादो नादर कोई बहुत इमरजेंसी में किसी को जाना पड़ा तो कोई गया, लेकिन वो भी बड़ी एहतियात के साथ। तो हम लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त एहतियात की है इन 3 महीनों के अंदर। लेकिन इसके बावजूद वायरस जो है वो जो हमारे घर तक पहुंचा, कोविड-19, और मेरी वालदा को हुआ। फिर उनमें सिम्टम्स थे तो हमने बुलाया टेस्ट करने के लिए। फिर बाद में जो गवर्नमेंट के टेस्ट हैं उनके अंदर रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा था, प्राइवेट टेस्ट करवाए तो फिर हमें क्लियर हो गया कि किस किस को कोरोना हो गया। 4 लोगों के पॉजिटिव आए, बाकियों के अभी हमने टेस्ट नहीं कराए लेकिन उनमें सिम्टम्स मौजूद हैं। तो ये सिचुएशन अब हमारे साथ है। इससे ज़्यादा तो कोई एहतियात नहीं कर सकता। लोग तो बाहर बाज़ारों में घूम रहे हैं, लोग तो बाहर सड़कों पे मौजूद हैं, लोग तो अपने रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं। वो कैसे बचेंगे अगर हम नहीं बचे तो? यानी एहतियात करने के बावजूद नहीं बचे। मैं आपको बताऊं, शेख रशीद साहब मुझे मिले थे ईद से पहले। वो कह रहे थे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, ना रोज़ों का मज़ा आ रहा है, ना ईद आने वाली है उसका कुछ पता चल रहा है। मैंने कहा जी क्यों? कहते मैं किसी से मिलता ही नहीं हूँ। शेख रशीद साहब ने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ था तकरीबन, उनको भी हो गया। बड़े पाकिस्तान में मकबूल तरीन लोग हैं, पोलिटिकल लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको कोरोना वायरस, ये कोविड-19 उनको भी हो गया। तो ये किसी को भी हो सकता है, एहतियात करने के बावजूद हो सकता है। तो आप अगर किसी को ये वायरस हो जाए तो उसको आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने एहतियात नहीं की। हमने तो जितनी हो सकती थी मैक्सिमम, जिस लेवल पे जाके गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की बताई थी उससे ज़्यादा एहतियात की है। चाइनीज स्टैंडर्ड जो थे उनको हमने कोशिश किया फॉलो करने की। मास्क हम कभी नहीं उतारते थे, बाहर बहुत ज़्यादा एहतियात करते थे, लेकिन इसके बावजूद अब ये जो है वो इस तरह का वायरस है वो हम तक पहुंच गया है। अब उसमें चंद चीज़ें जो हमने फौरी तौर पे की हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो मेरी डॉक्टर अजमर साहब से बात हुई, जिनका इंटरव्यू थोड़े दिन पहले मैंने GNN पे किया था, और उनके अलावा कुछ और डॉक्टर से बात हुई है। मैं चाहता हूँ ये चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि ये वायरस आप तक पहुँचेगा, ये आप सबको लगेगा। इससे सिर्फ वो लोग बच सकते हैं, बड़े सीनियर डॉक्टर्स ने मुझे बताया, जो जंगल में चले जाएं या किसी कार के अंदर जाके अपने आप को छुपा लें। शहरों में या देहातों में रहने वाले लोग इससे बच नहीं सकते। किसी को ये आज होगा, किसी को 2 महीने बाद होगा, किसी को साल के बाद होगा, लेकिन ये सबको होगा। इसकी वैक्सीन पता नहीं कब आती है, हमें नहीं पता। इसका इलाज कब दरियाफ्त होता है, हमें नहीं पता। आज तक जितनी कहानियाँ आ रही हैं वो सब कहानियाँ हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस बंदे को ये हो जाता है उसके दोबारा इफेक्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, उसके अंदर एक एंटीवायरस जो है वो बॉडीज़ बन जाती हैं जो इसके साथ खुद ही लड़ती हैं और दोबारा ये इफेक्ट नहीं होता। बंदरों के ऊपर जो तजर्बा किया गया था, जब वो सेहतयाब हो गए तो उनको दोबारा जब वायरस लगाया गया तो उनमें एंटीबॉडीज़ थी, तो दोबारा वो बीमार नहीं हुए। वहाँ से ये चीज़ क्लियर हुई थी। और इंसानों में भी ये रिपोर्ट बहुत कम हो रहा है, और उसके ऊपर भी अभी रिसर्च चल रही है कि जिन पे रिपोर्ट हो रहा है वो क्या पहले उनके टेस्ट ठीक हुए थे या गलत हुए थे। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि हम लोग भी जब एकदम घर में पता चला तो सारे टेंशन में आ गए थे, थोड़ा सा चिड़चिड़ा माहौल बन गया था। लेकिन मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि बिल्कुल टेंशन में ना आए, आपने पैनिक नहीं करना। अगर आपको पता चले कि आप कोविड-19 आपका पॉजिटिव है
تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہاں پہ پینک کرنے کی. میکسیمم لوگ آپ کے ویسے ہی نکل جائیں گے. میرے اندر اس کے سمٹم موجود ہیں. مجھے بخار چڑھتا ہے بار بار, بخار زیادہ بھی ہو جاتا ہے, جسم درد ہوتا ہے, سر میں شدید درد ہوتا ہے, اور بہت زیادہ تھکاوٹ اور انگزائٹی اس قسم کی کیفیت رہتی ہے. کھانے پینے کو بھی اتنا دل نہیں کرتا, آپ کو ذائقہ محسوس نہیں ہوتا کھانے پینے کا. تو یہ آپ کو یہ سمٹمز آئیں گے. لیکن اس کے باوجود آپ کوشش کریں کہ آپ پینک نہ کریں, بالکل ریلیکس کریں, اور آپ ریلیکس رہیں گے تو آپ اس میں سے نکل جائیں گے. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ جتنا آپ پینک کریں گے, جتنی آپ ٹینشن لیں گے, اتنی آپ کی امیونٹی ڈاؤن جائے گی. کیونکہ امیونٹی ایک ایسی چیز ہے, جتنی بہتر ہوگی اتنی جلدی آپ اس میں سے نکل جائیں گے, اور یہ جتنی آپ کی ویک ہوگی اتنی دیر آپ اس میں پھنسے رہیں گے, اور یہ آپ کے لیے اتنا ہی خطرناک رہے گا. تو امیونٹی کو اوپر لانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ ٹینشن بالکل نہ لیں, پینک نہ کریں. دوسری چیز جو ہے وہ آپ یہ کریں کہ نیند اپنی پوری کریں ہر حال میں. میکسیمم سونا ہے آپ نے. نیند آپ کو ریلیکس کرتی ہے. جب آپ سو جاتے ہیں تو ڈاکٹرز نے مجھے یہ بتایا, میں کیونکہ اس کے اوپر اب یہ آ جو گئی میرے گھر میں, تو میں اس پہ ریسرچ کر رہا تھا. میں نے بہت سارے لوگوں سے بات بھی کی ہے, ڈاکٹر سے بھی بات کی ہے, سینئر ڈاکٹر سے بات کی ہے, ڈاکٹر عظمت جن کو آپ نے ٹاپ ٹرینڈ ان کا چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ, ان سے بات کی ہے. انہوں نے کہا جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر جو رفو گری کا کام ہوتا ہے یا جو ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے. آپ کی باڈی آپ کو ٹھیک زیادہ بہتر انداز میں کر رہی ہوتی ہے جب آپ سو رہے ہوتے ہیں. تو جو اینٹی باڈیز آپ کے اندر بنتی ہے وہ جب آپ ریلیکس ہوتے ہیں, سو رہے ہوتے ہیں, تو وہ زیادہ بہتر بنتی ہیں. تو جتنی زیادہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے بھی آپ کو نیند آتی ہے, آپ سوئیں, بے فکر ہو کر سوئیں, نیند پوری کریں. دوائیاں جو ہیں وہ اس کی نارمل دوائیاں جو ڈاکٹرز آپ کو دیتے ہیں, اب پیناڈول کی دوائی ہے, 2-4 اور اس طرح کی دوائیاں, تو بالکل نارمل دوائیاں آپ استعمال کریں, اور وہ دوائیاں جو ہیں وہ آپ کو اس سے محفوظ رکھیں گی. ہاسپٹل آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنا ممکن ہو ہاسپٹل جانے سے آپ بچیں, کیونکہ مجھے بہت سارے سینئر لوگوں نے کہا ہے کہ اسپتال جو گیا ہے نا اس کے واپس صحیح آنے کے چانسز بہت کم ہیں. ہسپتالوں میں جو اس وقت حالت ہے, جس قسم کے وائرسز وہاں پہ ہیں, اگر کوئی بندہ ٹھیک بھی جائے گا تو بیمار ہو کے آئے گا. کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اپنے گھر میں کوارنٹین کریں, اپنے گھر میں آپ اپنے آپ کو علیحدہ کریں, تھوڑا سا اپنے گھر میں حفاظتی تدابیر اختیار کریں, نیچر کے قریب جائیں, دھوپ کا استعمال کریں, دن کے ٹائم دھوپ لیں, تھوڑی سی باہر واک کر سکتے ہیں تھوڑی سی واک کریں, ماسک کا استعمال کریں, دوسروں کو اپنے سے بچائیں, ٹینشن نہ لیں, نیند پوری کریں, اور قدرتی غذائیں کھائیں, نیچر کے قریب آ جائیں. آپ پھل کا استعمال کریں, خوراک کا استعمال کریں, لیکن اس خوراک کا جس کا تعلق یعنی آپ نے بیکری کی آئٹمز آپ کوشش کریں کہ آپ نہ کھائیں. آپ اس طرح کی چیزیں کھائیں جو قدرت نے بنائی ہیں. پھل کھائیں, آم کھائیں. آپ یہ ڈاکٹر صاحب نے اس دن بھی بتایا تھا کہ آپ استعمال کریں, خوبانی استعمال کریں, آم استعمال کریں, کیلا استعمال کریں, سیب استعمال کریں, یہ چیزیں آپ کھائیں. تربوز کھائیں, خربوزہ آپ استعمال کریں. تو یہ پھل آپ کی امیونٹی کو جو ہے وہ بڑھائیں گے. خشک میوہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو وہ کریں, اور جو ڈاکٹر بتائے اس کے مطابق آپ تھوڑی بہت دوائی کھائیں. اپنے آپ کو گھر میں رکھیں, کوشش کریں. کہوہ کھائیں, کہوہ پئیں, اسٹیم لیں, یہ چیزیں آپ کو بچائیں گی. لیکن میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں, نیند پوری کریں, پینک نہیں کرنا. یہ وائرس آپ تک پہنچے گا, کیونکہ جتنی حفاظت اور جتنی ہم نے کی ہے نا یہاں پہ, جتنی ہم نے کوشش کی ہے کہ وائرس نہ آئے, اتنی کوشش تو مجھے لگتا ہے کہ ناممکن تھی. لیکن اس کے باوجود یہ وائرس ہمارے گھر تک آیا, تو یہ آپ تک بھی آئے گا خدا نہ خواستہ, لیکن آپ اس میں محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.